अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम दिया। दीन इस्लाम में हमें शामिल किया। हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, और जो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा है वो हमें सिखाया। क्योंकि जो इस्लाम है, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये एक तरीक़ा है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का। तो मुख्तलिफ़ इबादत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें उसके तरीक़े भी सिखाए हैं, और उसका हमने कहाँ से सीखे? कुरान और हमारे जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत से हमने वो सीखे। तो दीन इस्लाम जो है हर तरीके से, हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस मौके पर किस तरह का अमल करना है। हर चीज़ का हमें तरीक़ा बताया गया है। कोई भी इबादत है, कोई ख़ास इबादत है, उसका भी अल्लाह ताला ने हमें तरीक़ा बताया है। तो उन किसी भी इबादत, कोई भी ख़ास इबादत जो है उसको करने के लिए जो हमें देखना होगा, जो हमें वाज़ेह दलील ढूंढनी होगी, वो कहाँ से हमें मिलेगी? कुरान और आपकी सुन्नत से, अहादीस से हमें मिलेगी। तो यहाँ पर आज मैं जो माशाल्लाह से हम शाबान का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। आज 6 शाबान हैं और हम रमज़ान से थोड़े ही दूर हैं। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के महीने में उसकी बरकतों से नवाज़े, उसमें हमें ले जाए। अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे कि हम अपने रोज़े अच्छे से पूरे कर पाएँ। तो उससे पहले जो महीना है वो शाबान का है, और जो शाबान का महीना है वो भी बहुत ख़ास है। तो कुछ आज मैं आपसे इसके बारे में, शाबान की जो फजीलत है वो, और जो इससे जुड़ी बहुत सी बिदअत हमारे आसपास हो रही हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह इस वीडियो में आप लोगों से अपनी जो मेरी खुद की नॉलेज है तो वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो शाबान के बारे में, और एक बात ये भी है कि अगर हम कोई भी ख़ास इबादत करते हैं, कोई भी अमल हम करते हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? हम अल्लाह ताला को। तो जब हमें अल्लाह को खुश करना है तो हमें उसके बताए हुए तरीके से ही उस इबादत को करना चाहिए। अगर हम इबादत कर रहे हैं, तरीका अलग है, तो जो अमल हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से ही हो तो ही वो अल्लाह के बारगाह में कबूल होगा। तो हमें वो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपने हर अमल को करना चाहिए, हर इबादत को करना चाहिए। तो शाबान का जो महीना है वो बहुत ख़ास है। शाबान की जो फजीलत है, शाबान की फ़जीलत में कुरान में तो कोई आयत नहीं मिलती, जैसे कि रमज़ान के बारे में मिलती है कि रमज़ान जो है वो शहरुल रमज़ान है और उसमें इतने रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। सूरह बकरा की आयत हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसमें रमज़ान के रोज़ों के बारे में और रमज़ान के बारे में काफ़ी जगह पर आया है। तो शाबान के बारे में ऐसी कोई फ़जीलत कुरान में नहीं मिलती, लेकिन अहादीस में हमें बहुत कुछ शाबान के बारे में हमारे नबी से पता चलता है। तो एक रिवायत है जो मैं आपके सामने रखूँगी। हज़रत उसेमा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह, मैंने आपको शाबान के महीने के अलावा किसी और महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो इस पर आपने फरमाया कि ये महीना यानी शाबान वो महीना है जिसकी बरकत से लोग गाफिल हैं, और ये महीना रजब और रमज़ान के महीने के बीच में आता है, दोनों महीने के बीच में है। और ये वो महीना है जिसमें अमल जो हैं, यानी हम जो अमल करते हैं वो अल्लाह ताला के पास उठाए जाते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, यानी आप फरमा रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा अमल उस वक्त अल्लाह की बारगाह में पेश हो जब मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये सुनन नासी की हदीस है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शाबान का महीना है उसमें रोज़े रखने की फ़जीलत है। इस हदीस से हमें ये पता चलता है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے 20 تاریخ سے پہلے تک آپ روزے رکھتے تھے. اور رمضان میں تو 30 روزے ہیں ہی، وہ تو فرض ہیں، وہ رکھنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جس میں سب سے زیادہ آپ روزے رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ تھا شعبان کا مہینہ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ بعد میں 15 دن کے بعد روزے مت رکھو، تاکہ آپ کے اندر کوئی اس طرح کی کمزوری نہ ہو، اور آپ اپنے جو آنے والا بابرکت مہینہ ہے رمضان، اس کے روزے جو فرض ہیں ان کو آپ اچھے سے رکھ پاؤ. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کے متعلق. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کس مہینے میں رمضان کے علاوہ روزے رکھنا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان میں. یعنی آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ شعبان میں سب سے زیادہ افضل ہے روزے رکھنا. یہ دو روایت ہیں جن میں شعبان کی جو برکت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ جو اس مہینے سے جڑی ہوئی بہت ساری مختلف احادیث ہیں جو جوڑی جاتی ہیں، اور ان کو لے کر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی اوتھینٹک حدیث سے وہ ثابت نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں وہ موضوع ہیں، ضعیف ہیں، اور کچھ تو بالکل اپنے آپ ہی گڑی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. جو مطلب 15 شعبان کے بارے میں جو ہمارے مطلب معاشرے میں عام ہے چیز، اور جو حدیثیں لی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. ایک وہ حدیث جو لی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سو رہے تھے، تو حضرت عائشہ کو ایسا لگا کہ آپ نہیں رہے، تو آپ نے ان کا مطلب پیر ہلایا اور کہا کہ مجھے لگا کہ آپ نہیں ہو. اس طرح کی ایک حدیث ہے، اس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ تب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ان کو ایک مطلب انہوں نے اس خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے سر کے پاس جبریل علیہ السلام ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے خوب آزاد کرتا ہے، اور مشرکین کی طرف نہیں دیکھتا، اور کینہ کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوک کرنے والے کو نہیں دیکھتا. یہ جو حدیث ہے یہ کوٹ کی جاتی ہے، جو کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ موضوع ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو کوئی 12 رکعت میں 30 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا تو نہیں وہ اپنا آپ کو پائے گا لیکن جنت میں، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں پائے گا. یعنی ایک انسان ہے جس نے اپنی سال بھر اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، سارے فرض اس نے چھوڑے، سارے حقوق اس نے مارے لوگوں کے، اور اس رات جو ہے وہ 12 رکعت پڑھے گا، اس میں 30 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا، اور اپنا آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ وہ جنت میں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہے. ہر طرح کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایک نقطے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے اس رات کے بارے میں یہ بھی ضعیف ہے. اور قرآن میں بھی لوگوں نے جو ہے نا نکال لی ہے کہ نہیں یہ 15 شعبان کے بارے میں ہی ہے. سورہ دخان کی آیت لی جاتی ہیں، شروع کی آیت، جبکہ وہ آیت جو ہے نا وہ رمضان کے بارے میں ہے، اور وہ آیت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور معراج کے واقعہ جو ہوا تھا اس سے پہلے وہ آیات نازل ہوئی. اس وقت تو مطلب جب وہ مکہ یہ آیت نازل ہوئی جس کو لے کر شعبان کے بارے میں جوڑا جاتا ہے، اس وقت تو جو ہے 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں تھی، روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے. تو یہ سب جو ہے ان آیات کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، جبکہ یہ نہیں ہے، یہ بھی جوڑی گئی ہے اس چیز سے. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں شعبان کے بارے میں کنٹینیو کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ شعبان میں کرے جانے والے کون سے کام ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.